जय जगन्नाथ वेलकम टू योर चैनल वर्ल्ड अफेयर्स मधु जिके ओडिया सांग माने मु सूर्यनारायण पाणिग्राही आज आपण स्टाटिक जिकेर बहुत बड़ पार्ट गोटे विश्वर प्रथम भिडटा नहीं आसी भिडियो को शेष जाए देखिए ये क्वेश्चन गुड़ाक आपणकर समस्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम रेलवे एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी लोको पायलट एसएससी ओएसएससी ओडिशा पुलिस समस्त एग्जाम बहुत गुरुत्वपूर्ण भिडियो स्टार्ट करवा भिडियो को शेष जाए देखिए आज प्रथम प्रश्न हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू ट्राभेल इनटू स्पेस महाकाश को यात्रा करिथिबा प्रथम व्यक्ति किए चारिटा जाक ऑप्शन आपणक पाखरे नील आर्मस्ट्रॉन्ग यूरी गागारिन बज आल्ड्रिन जॉन ग्लेन ठीक उत्तर सांग माने ऑप्शन बी यूरी गागारिन जी कि रूसियार यूएसएसआर रो प्रथम व्यक्ति जी कि महाकाश को यात्रा करथिले मने रखिबे वेरी वेरी इंपोर्टेंट। परवर्ती प्रश्न व्हिच कंट्री वाज द फर्स्ट टू ग्रांट वोमेन द राइट टू भोट केउं देश महिला मानकु प्रथम भोट दबार अधिकार प्रदान करिथिला चारिटा जाक ऑप्शन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूनाइटेड किंगडम न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया ठीक उत्तर सांग माने ऑप्शन सी न्यूजीलैंड प्रथमे महिला मानकु भोट दबार अधिकार प्रदान करिथिला मने रखिबे। व्हाट वाज द फर्स्ट कंट्री टू यूज पेपर मनी कागज टंका व्यवहार करिबारे विश्वर प्रथम देश किए थिला चारिटा जाक ऑप्शन वेरी इंपोर्टेंट इंडिया चाइना इजिप्ट ग्रीस ठीक उत्तर सांग माने ऑप्शन बी चाइना कागज करेन्सी पेपर करेन्सी चाइना प्रथमे व्यवहार करिथिला मने रखिबे बहुत थर पचरा जाइछि। परवर्ती प्रश्न हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट पर्वत चढ़ीबा रे प्रथम व्यक्ति किए चारिटा जाक ऑप्शन आपणक पाखरी टेंजिंग नॉर्गे एडमंड हिलारी रिनहोल्ड मेंसर जॉर्ज मर्ले ठीक उत्तर सांग माने ऑप्शन बी एडमंड हिलारी प्रथम व्यक्ति जी कि माउंट एवरेस्ट को चढ़ी मने रखिबे। परवर्ती प्रश्न व्हिच वाज द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च ए सैटेलाइट इनटू स्पेस महाकाश को उपग्रह उत्क्षेपण करिथिबा विश्वर प्रथम देश किए थिला चारिटा जाक ऑप्शन आपणक पाखरे यूएसए जर्मनी चाइना यूएसएसआर ठीक उत्तर सांग माने ऑप्शन डी यूएसएसआर जोटा वर्तमान रशिया जी कि 1957 मसीह प्रथमे कृत्रिम उपग्रह महाकाश को पठाइथिला मने रखिबे। व्हाट वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स नेम दुनियार प्रथम मुद्रित पुस्तकर नाम कौन थिला चारिटा जाक ऑप्शन द बाइबल द वेद डायमंड सूत्र कुरान ठीक उत्तर सांग माने ऑप्शन सी डायमंड सूत्र जोटा कि चाइना रे लेखा जाइथिला 868 एडी रे लेखा जाइथिला। व्हिच सिटी वाज द फर्स्ट टू होस्ट द मॉडर्न ओलंपिक गेम केउं शहर आधुनिक ओलंपिक गेम आयोजन करिथिला चारिटा जाक ऑप्शन रोम पेरिस एथेंस लंडन ठीक उत्तर ऑप्शन सी एथेंस जी कि 1896 मसीह एथेंस आधुनिक ओलंपिक गेम आयोजन करिथिला मने रखिबे बहुत बड़ इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ बहुत थर पचरा जाइछि। परवर्ती प्रश्न व्हाट वाज द फर्स्ट कंट्री टू यूज ए कॉन्स्टिट्यूशन संविधान व्यवहार करिबारे प्रथम देश किए थिला चारिटा जाक ऑप्शन यूएसए फ्रांस इंग्लैंड इंडिया ठीक उत्तर ऑप्शन ए यूएसए युक्तराष्ट्र अमेरिका दुनियार प्रथम देश जी कि गोटे रिटिन कॉन्स्टिट्यूशन व्यवहार करिथिला बहुत बड़ इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत थर रिपीट होइछि सांग माने नोट करनेबे निहाती आगामी एग्जाम रे पचरा जिवो। परवर्ती प्रश्न बहुत बड़ इंपोर्टेंट क्वेश्चन व्हिच वाज द फर्स्ट कंट्री टू होस्ट द फिफा वर्ल्ड कप आयोजन करिथिबारे विश्वर प्रथम देश किए थिला चारिटा जाक ऑप्शन ब्राजिल इटाली उरुग्वे अर्जेंटीना ठीक उत्तर सांग माने ऑप्शन सी उरुग्वे 1930 मसीह प्रथम फुटबॉल विश्वकप उरुग्वे ऑर्गेनाइज करिथिला मने रखिबे निहाती पचरा जिवो। परवर्ती प्रश्न हु वाज द फर्स्ट वोमेन टू विन ए नोबेल प्राइज नोबेल पुरस्कार पाइथिबा प्रथम विश्वर प्रथम महिला व्यक्ति किए चारिटा जाक ऑप्शन आपणक पाखरे रोजल्ड फ्रैंकलिन मेरी क्यूरी आडा लोवेल्स मदर टेरेसा ठीक उत्तर सांग माने ऑप्शन बी मेरी क्यूरी जे कि 1903 मसीह फिजिक्स रे प्रथम महिला भाव विश्वर प्रथम महिला भाव नोबेल पुरस्कार पाइथिले मने रखिबे।
Which was the first country to industrialize? ଶିଳ୍ପାୟନ କରିବାରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଦେଶ କିଏ ଥିଲା? ଚାରିଟା ଯାକ ଅପସନ୍। ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜର୍ମାନୀ, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଆମେରିକା, ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଡି ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍, ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ରିଟେନ୍, ଯିଏକି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜ୍ କରିବାରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଦେଶ ଥିଲା। ମନେ ରଖିବେ, ନୋଟ୍ କରିନେବେ। ବହୁତ ଥର ରେଲୱେରେ ପଚରା ଯାଇଛି, ଏସ୍ଏସ୍ସିରେ ପଚରା ଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ହ୍ୱିଚ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ଟୁ ଲିଗାଲାଇଜ୍ ସେମ୍ ସେକ୍ସ ମ୍ୟାରେଜ୍? ସମଲିଙ୍ଗୀ ବିବାହକୁ ଆଇନଗତ କରିବାରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଦେଶ କିଏ? ଚାରିଟା ଯାକ ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। କାନାଡ଼ା, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ସ୍ୱିଡେନ୍, ସ୍ପେନ୍। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ବି ଇଏ ଆମର ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯିଏକି 2001 ମସିହାରେ ସମଲିଙ୍ଗୀ ବିବାହକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବହୁତ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ଟୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ବ୍ୟାନ୍ ଟୋବାକୋ ସେଲ୍ସ? ତମାଖୁ ବିକ୍ରୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବାରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଦେଶ କିଏ? ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଚାରିଟା ଯାକ ଅପସନ୍। ଭୁଟାନ, ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ସିଙ୍ଗାପୁର, ସ୍ୱିଡେନ୍। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଏ ଭୁଟାନ ଯିଏକି ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଦେଶ, ଆଉ ଯିଏକି ଟୋବାକୋ ଫ୍ରି କଣ୍ଟ୍ରି ୱାର୍ଲଡର ପ୍ରଥମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ଟୁ ୱିନ୍ 2 ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍? 2ଟି ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଜିତିବାରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ଥିଲେ? ଚାରିଟା ଯାକ ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଲିନସ୍ ପାଉଲିଂ, ମେରି କ୍ୟୁରି, ଆଲବର୍ଟ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍, ଫ୍ରେଡରିକ୍ ସାଙ୍ଗର। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ବି ମେରି କ୍ୟୁରି, ଯିଏକି 1903 ମସିହାରେ ଫିଜିକ୍ସ ପାଇଁ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଥିଲେ, ଆଉ 1911 ମସିହାରେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଥିଲେ। ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖିବେ। ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ଟୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ପେନ୍ସନ୍? ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପ୍ରଥମ ଦେଶ କିଏ? ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଦେଶ କିଏ? ଚାରିଟା ଯାକ ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। USA, ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍, ଜର୍ମାନୀ, ନରୱେ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ସି ଜର୍ମାନୀ। ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ପେନ୍ସନ୍, ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ପେନ୍ସନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଜର୍ମାନୀ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲା। ମନେ ରଖିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜିର ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଜିକେ ୱାର୍ଲଡର ଫାର୍ଷ୍ଟ, ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଜିକେ ପାର୍ଟ 1 ଏଇଠି ସରିଲା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗସାଥି ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିବେ। ନୂଆ ଥିଲେ ୱାର୍ଲଡ ଆଫେୟାର ମଧୁ ଜିକେ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ସବୁଦିନ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିକେ, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର, ୱାର୍ଲଡ ଆଫେୟାର, ସ୍ପୋର୍ଟସ ଆଫେୟାର, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ମିଳିଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।